10 सूत्री मांगों की चार्टर को रखते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में एसपीओ कर्मियों के परिवारों ने अपने अपने पुलिस अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। लंबे समय से चली आ रही नौकरी की असुरक्षा और बहुत कम भत्ते के खिलाफ विरोध जताते हुए उन्होंने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। राज्य के विभिन्न जिलों में स्पेशल पुलिस ऑफिसर या एसपीओ कर्मियों के परिवारों ने अपने अपने जिला पुलिस अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 10 सूत्री मांगों का चार्टर प्रस्तुत किया गया है। लंबे समय से चली आ रही नौकरी की असुरक्षा, बहुत कम भत्ते और सामाजिक सुरक्षा की भारी कमी के संबंध में अपनी शिकायतें व्यक्त करते हुए उन्होंने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद एसपीओ आज भी स्थायी रोजगार के आश्वासन से वंचित है। उनका करंट मंथली अलाउंस केवल 7,079 रुपीज का है। यह एक ऐसी राशि है जिससे मौजूदा बाजार स्थितियों के बीच एक परिवार का भरण पोषण करना बेहद मुश्किल हो जाता है। नतीजतन वित्तीय अनिश्चितता के साथ साथ उनकी सामाजिक असुरक्षा की भावना भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। কি বিষয় এটা? তারা আজকে সারা রাজ্যে দেখা যাইতেছে যে বেতন ভাতা বাড়তেছে না, নিয়মিতকরণ হইতেছে না, এরপরে দিয়ে নাই, রেসের টাকা নাই, এরপরে দিয়া মেডিকেলের টাকা নাই, আর চাকরি জীবন তো শেষের পথে। প্রায় 26 বছর সার্ভিস দিছে এই ডিপার্টমেন্টে, কিন্তু তার কোনো সিকিউরিটি নাই। তার জন্য আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের এসপিও ফ্যামিলিয়ারা তারা একটা দাবি রাখছে যে আমরা এই নিয়মিতকরণ হইতে লাগবো। পুলিশের নাই, তারা ডিউটি করতেছে, কিন্তু তার কোনো একটা বালা বেতন ভাতা হইতেছে না। বেতন ভাতার দরকার, দিয়ে দরকার। এরপরে আমরা যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে 3,660 জনের মতো আমরা 3700 মতো স্কুল আছে। সবার ফ্যামিলি বেহাল দশায় আছে। ভালো স্কুলে বাচ্চা পোলাপান পড়াইতে পারতেছে না, ফ্যামিলি ভালো মতো মেনটেনেন্স হইতে পারতেছে না। দিনে দিনে গ্যাসের দাম, জ্বালানি দাম, তেলের দাম সব কিছু বাড়তেছে, কিন্তু আমরা যে এসপিও ফ্যামিলিরা কোনো দিকে মানে বাড়তেছে না। এইটা আমরা বেহাল দশা দেখে আজকে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আমরা করোনা আবেদন যে আমরা একটা কোনো রকমের আমাদের সুবিধা একটা করে দেওয়ার লেগে, নিয়মিতকরণ করে দেওয়ার লেগে, আর বেতন ভাতা আমরা একটু বাড়াইয়া দেওয়ার লেগে পুলিশ সুপারের মাধ্যমে। হ্যাঁ, আমরা ম্যাডামের লোকে আমরা দেখা করছি, তাইনের মাধ্যমে যাতে এই বার্তাটা আমরা উপর মহলে পৌঁছাই, আর বিধানসভাতে পৌঁছায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তাইনের ডিপার্টমেন্ট যেহেতু पुलिस डिपार्टमेंट टाइलर का से पहुंचाए। मांगों की सूची में मुख्य रूप से शामिल है एसपीओ नौकरी को नियमित करना, एनपीएस को लागू करना, रिस्क अलाउंस और अन्य वैलिड एंटाइटलमेंट्स का वितरण तथा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कवरेज का प्रबंधन। हालांकि इन मांगों को लंबे समय से बार बार उठाया गया है, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। यह एक ऐसी शिकायत है जिसे एसपीओ परिवारों ने जोरदार ढंग से उठाया। কি কারণে এসপি অফিসে ডেপুটেশন দিতে এসেছেন? স্যার, আমরা তো দরিদ্র অসহায়, অনেক দিন ধরে এই বেতনে 11,000 টাকা আমরা সংসার চালাতে পারি না। এই টাকাটা দিয়ে আমরা কীভাবে সংসার চালাবো? অনেক দিন ধরে আমরা দুঃখ পাইয়া দরিদ্র লাঞ্ছনায় ভুগতে আজকে আপনার এই জায়গার মধ্যে আমরা দাঁড়াইছি। এই টাকা সাময়িক টাকার মাধ্যমে আমরা সংসার চালাতে পারি না, বৃদ্ধ মা বাবাদের কোনো চিকিৎসা করতে পারি না, ছেলে মেয়েদের ভালোভাবে পড়াশোনা করাতে পারি না, অন্য কিছু তো নিজের চাকরিটা তো বাদে। অনেক সময় তারা ক্যাম্প খাটে, থাকতে পারবে তারারও 3-4,000 টাকা লাগে। এই সাময়িক টাকা 7,000 টাকা আমরা কীভাবে সংসার চালাই? এভাবে অনেক কিছু আমরা দুঃখ করতে পেতে আজকে এই জায়গার মধ্যে আমরা আয়া দাঁড়াইছি। স্যার, আপনারা কারা এসেছেন মূলত? আমরা সবাই স্কুল পরিবার থেকে এসেছি। কি মূল দাবি কি? আমরা এই দাবিগুলো প্রথমত এই স্কুলে নিয়মিত চাই। আমরা প্রথম দাবি আমরা স্কুলের নিয়মিত দরকার। দ্বিতীয়, পুলিশের ন্যায় স্কুলে এনপিএ চালু করতে হবে। স্যার, এই যে দাবিগুলো আপনারা দেখেন, এই দাবিগুলোর জন্য আমরা আছি। প্রথমত আমরা প্রথম দাবিগুলো আমরা নিয়মিত চাই, স্কুলে নিয়মিত করতে হবে। কি বলেছেন এসপি স্যার, কি বলেছেন? আমরা আশ্বাস দিয়েছেন, প্রথম কাগজ আমরা দিয়েছি, ওটা পাঠাবেন। यह ध्यान देने योग्य बात है कि वर्तमान में
टोटल 4011 एसपीओ वर्कर्स राज्य में सेवारत है। इनमें से 3036 होमगार्ड के रूप में सेवारत है, जबकि 989 क्लरिकल स्टाफ के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। पर्यवेक्षकों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों का अनिश्चित परिस्थितियों में काम करना प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। एसपीओ कर्मियों के परिवारों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को अपने वैध अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल पहल करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि यदि उनकी मांगी पूरी नहीं की जाती तो वे आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने को तैयार है। रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।